Para já, só em forma de saudação aos irmãos muçulmanos, vamos chamar. Estes não serão oradores, simplesmente, como vem de longe, é para deixar uma mensagem de saudação aos irmãos presentes nesta mesquita em Nampula de forma particular. Convidamos o senhor professor Dr. Kutubasano, secretário mundial de Fiqh, que é para deixar um salam para os irmãos muçulmanos. Uma saudação ao senhor. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Com a vossa permissão, ele será obrigado a falar em francês e vou traduzir o povo em português. Aux autorités de la République de Mozambique, As autoridades da República de Moçambique, representante do governo aqui, notre ambassadeur, son Excellence Monsieur Kone, e nosso embaixador, o Sr. Kone, à la communauté guinéenne et la communauté africaine, a comunidade guinesa e a comunidade africana, tous les fidèles musulmans, todos os irmãos muçulmanos, en particulier nos frères, nos sœurs de la République de Mozambique. e particularmente nos irmãos, nos irmãs da República de Moçambique. Permettez-moi, au nom de fidèles musulmans, E permitir o nome dos muçulmanos de remercier, moi mon nom c'est Dr Koutoubou Moustapha Sano, le secrétaire général de l'Académie internationale de la Fiqh basée à Jeddah. O nome dele é Dr. Koutoubou Sano, ele que é o secretário internacional da Academia Islâmica que fica na Jeddah, em Meca. Cette académie est l'autorité suprême de tout ce qui concerne l'islam au monde. Essa academia é a mais alta de todos os assuntos do Islã no mundo. Il a référence des musulmans partout au monde. É a referência de todos os muçulmanos do mundo. Nous avons aujourd'hui aux environs de 2 milliards de musulmans. Hoje em dia tivemos mais de 2 milhares de pessoas muçulmanas. Nous avons cette opportunité, cet honneur de clarifier la position de l'islam pour ces 2 milliards de musulmans à travers le monde. Temos a hora de clarificar o objetivo do Islã, tomando conta a quantidade, o nome dos muçulmanos. Au nom de ces 2 milliards de musulmans, Em nome desses 2 milhares de muçulmanos, permettez-moi de remercier les autorités de la République de Mozambique permitir eles agradecer as autoridades de Moçambique pour cette opportunité, pela essa oportunidade, pour ce geste très hautement apprécié, por esta geste altamente apreciável, pour avoir accepté de construire un édifice por ter aceitado a construção de edifício desse tipo sur le territoire mozambicain. no território de Moçambique. Cela n'allait pas être possible ni était l'acceptance de cette autorité. Não ia ser possível a construção desse tipo de edifício sem a aceitação das autoridades moçambicanas. Ni était à l'acceptation de cette autorité et à l'ouverture de cette autorité. Foi graças à abertura e à aceitação dessa autoridade. Cette République de Mozambique est membre de notre académie. E esse país, República de Moçambique, é membro dessa academia. Il a un représentant qui représente la République de Mozambique au sein de l'académie.
dentro de esa academia tem un representante de la República de Mozambique. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire merci pour la République de Mozambique. E por isso eles estão aqui hoje para dizer muito obrigado pela República de Moçambique. Ceux qui ont construit et ceux qui ont contribué à la construction de cet édifice, et vous qui avez accepté de donner le terrain, de donner les facilités, vous avez le même récompense de Dieu. E aqueles que construíram e aqueles que aceitaram fazer essa contribuição, todos têm a mesma recompensa. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man bana lillahi baytan, bana Allahu lahu qasran fil jannah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est des termes arabiques. Qui construit une maison pour Dieu, Dieu va lui construire un palais dans le paradis. E ele diz, quem construir uma mesquita, Deus vai construir país para ele. Le palais, ça veut dire la personne et les personnes seront permis de rentrer dans le paradis. Ce sont pessoas que Deus vai permitir entrar no paraíso. Cet édifice éloquent, cet édifice magnifique et très beau aujourd'hui, que nous sommes tous fiers, et en particulier la République de Mozambique. E esse edifício, certamente, estamos todos orgulhosos, e particularmente a República de Moçambique. Le seul message que je souhaiterais terminer avec ce discours, O único mensagem que ele gostaria de terminar, acabar com esse discurso, c'est de se rappeler de ce guide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. é de se lembrar do seu profeta Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, À ce qui concerne la fraternité islamique. que é aquele que é a fraternidade islâmica. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimu akhul muslim. O profeta Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Le musulman est le frère du musulman. o muçulmano é o irmão muçulmano. La yadhlimuhu, il ne lui fera jamais du tort. Não vai Il ne le fera pas du tort. não vai portar dor a uma outra pessoa. Il ne le fera pas d'injustice contre lui. Não vai fazer uma injustiça a outra pessoa. Il ne va jamais le rejeter. Nunca vai lhe rejeitar. Il ne va jamais l'humilier. Nunca vai lhe envergonhar. Il ne va jamais le détester. Nunca vai não lhe gostar. Il ne va jamais le refuser de l'assistance quand il en a besoin. Nunca vai negar lhe ajudar quando há necessidade. Il est son frère É o irmão dele. dans le malheur et dans le bonheur. Nas boas quando tem problema. Travaillant, communiquant et collaborant avec un musulman, c'est tout en se rappelant de ce message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Então, o muçulmano sempre que está deve se lembrar dessa orientação do Senhor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'avoir en tête que vous avez un frère de lait, Ter na cabeça que tem irmão do leite. que vous avez un frère qui a le même droit que vous l'avez. Tem irmão que tem direito como eu. Donc, ce que nous demandons à tout un chacun, de renforcer cette fraternité. E que ele pede a cada de nós é de tentar respeitar essa fraternidade. Et de se rappeler que nous serons tous devant Dieu demain pour nous demander ce que nous avons fait pour nos frères et nos sœurs. E devemos nos lembrar que cada de nós haverá estar dia à frente de Allah subhanahu wa ta'ala para responder de suas ações e de seu trabalho. C'est cette fraternité qui vous a permis de construire en Mozambique cet édifice. Ni t'étais cette fraternité, ça n'allait pas être possible de construire un tel édifice dans un pays d'autrui. Foi essa fraternidade que ajudou a todos para a construção desse edifício, desse terreno. Se não fosse isso, nunca vai acontecer a construção dessa mesquita. Je vous demande aujourd'hui tous de prier pour ce pays. Ele pede a cada de nós rezar para esse país, Pour prier pour les autorités de ce pays. rezar para as autoridades desse país, Pour la prospérité, la tranquillité, la stabilité de ce pays. pela tranquilidade e prosperidade desse país. C'est dans ça que vous aurez tout ce que ce pays aura.
E com isso, nós vamos ter tudo que esse país tem. Ce pays est le vôtre. Esse país é nosso. Veillez à respecter ses lois et ses réglementations. Ele pede que se respeitamos as regras e as leis desse país. Aimer son peuple, aimer tout ce qui est de ce pays. Gostar o povo e gostar tudo que é desse país. Donc je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce vendredi saint, ce jour béni, qu'il fasse et qu'il protège les autorités de ce pays. Ele pede hoje, nesse dia abençoado, que Deus abençoe as autoridades da República de Moçambique. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour son excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a aussi bien voulu faire envoyer son ambassade afin qu'il puisse participer à cette inauguration, pour montrer son attachement à ce pays, son attachement à la communauté guinéenne. Ele agradece igualmente a Sua Excelência o Presidente da República de Guiné, que tem mandado o seu representante, o senhor embaixador, para vir assistir essa inauguração, uma forma dele de mostrar que está do coração com o povo moçambicano e os seus cidadãos residentes nessa parcela. Pour la communauté africaine aussi qui a fait le déplacement et pour toute bonne volonté qui ont déjà accepté de prendre leur calendrier, ce moment historique dans l'histoire de la République de Mozambique. E todos os africanos que aceitaram dividir o seu tempo para vir participar nessa inauguração. Permettez-moi de m'adresser aux imams des autres mosquées qui sont là, afin qu'ils puissent lui dire en arabe quelques mots pour les remercier et le magnifier combien nous sommes contents et nous sommes fiers d'eux. Ele está a pedir a vossa permissão que ele se dirigir com os diferentes imãos que estão aqui para ele poder agradecer eles em língua árabe. أشكركم أيها الأئمة وأتمنكم هذا البيت، هذا بيت من بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو البيت الوحيد لله جل جلاله على وجه الأرض. أشكركم على رعايتكم لهذا البيت، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في جهودكم وأن يتقبل منكم ما تقومون به من دعوة إلى الله، والدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها وأن يديم عليها وعلى أهلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إننا فرحون وإننا فخورون بهذه الجمهورية التي قبلت بصدر رحب هذا البيت لهذه الجالية، لهذه المجتمعات التي تعيش على أرضها. شكر الله لكم جهودكم وبارك فيكم وبارك في مسعاكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك وعليه قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.